الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan dapatkan soft. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Enggak. Cek. 44 nggih. Ya no. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo witir. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' Minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah
فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيوة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun, segala puji, segala syukur marilah kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla, baik nikmat yang kita sangka maupun nikmat yang tiada kita duga. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, yang mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini dan seluruh mukmin muslimin di seluruh dunia mendapatkan syafaatnya, di mana syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharapkan oleh seluruh nabi selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Ending atau akhir daripada tujuan kita berpuasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. La'ala dalam bahasa Arab kalau itu berkaitan dari Allah maka maknanya adalah litahqiq, yaitu sesuatu yang pasti atau kepastian. Tapi kalau itu datangnya dari makhluk, dari kita umat manusia ini, maka maknanya adalah roja atau taraji. Jadi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita mendapatkan yaitu predikat takwa ketika kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, yaitu berpuasa Ramadan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyatakan tentang makna daripada takwa. Makna yang pertama, takwa adalah al-khauf minal jalil, yaitu takutnya kita kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Takutnya kita kepada Allah berbeda dengan takutnya kita kepada makhluknya Allah. Andai atau diibaratkan, ya, kita ibaratkan, kita bayangkan kalau kita berhutang kepada teman sejawat atau kepada bank plecit misalnya. Mungkin ketika didatangi oleh rentenir, ya, atau teman kita yang kita hutangi itu, kita akan lari menghindar dari orang itu karena takut ditagih hutang. Atau ketika ada misalnya hewan buas, kita jelas pasti akan lari tunggang langgang. Tapi kalau kepada Allah, takutnya kita kepada Allah berbeda dengan takutnya kita kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, kita lari menjauh. Kalau kita takut kepada Allah, kita lari mendekat. Semakin kita takut kepada Allah, maka semakin kita mendekat kepada
Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yaitu al-amalu bitanzil, yaitu beramal dengan petunjuk dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba kepada Rasulullah SAW. Ikhlas kepada Allah yaitu memurnikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Ittiba Rasulullah yaitu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana salat, Rasulullah SAW mengendikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahwa salat gak boleh kita salat dengan cara kita sendiri. Takbiratul ihram misalnya, karena kita pandai memanah, maka takbiratul ihram kita menggunakan seperti memanah. Atau kalau kita senang pencak silat, kita menggunakan kembangan sik. Jadi saat derenge takbir kembangan sik nembe takbir. Dan seterusnya. Yang ketiga yaitu al-qanaa'atu bil qalil, yaitu qanaah dengan pemberian Allah yang sedikit. Atau qanaah itu maknanya adalah kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Banyak atau sedikit kita merasa cukup. Kalau Allah memberikan kita sedikit, maka kita bersyukur atas pemberian Allah yang sedikit itu. Banyak atau sedikit itu bukan ukuran daripada nominal. Kita lihat gaji petinggi BUMN, ya, petinggi Pertamina misalnya, pasti sangat banyak, bermiliar-miliar. Tetapi kenapa mereka masih melakukan kecurangan? Kenapa mereka masih mengoplos? Kenapa mereka masih melakukan tindak korupsi? Ya karena mereka tidak punya rasa qanaah, tidak punya rasa cukup terhadap yang telah diberikan, terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Dan yang terakhir menurut Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu an tentang takwa, yaitu istidad li yaumir rahil, yaitu memberi bekal atau bersiap-siap, ya, terhadap suatu hari yang sangat panjang, yaitu hari akhirat, hari kiamat, hari yang sangat panjang yang harus kita persiapkan dari sekarang. Dan mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah mulai dari detik ini, mulai dari Ramadan ini, kita kemudian menjadi sosok yang baru, yang dibersihkan oleh Allah segala dosa, sehingga ketika nanti mentas dari Ramadan ini kita menjadi seperti bayi, menjadi kembali ke fitrah kita, tidak ada dosa. Dan mudah-mudahan kita kemudian terus bersiap-siap untuk menghadapi hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu hari kiamat. Sebagaimana ungkapan atau firman Allah Azza wa Jalla bahwa fa inna khairaz zati taqwa, sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita dunia dan dalam kehidupan nanti ketika kita menghadapi perjalanan yang sangat panjang di hari kiamat, yaitu bertakwa dan ketakwaan. Mudah-mudahan manfaat. Nun wal qalam yasturun ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hati yang lapang, memberikan kepada kita ampunan dari setiap segala dosa yang pernah kita lakukan dan naudzubillah akan kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidaina wa li syairil mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma yassir ya Allah wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana warzuqna salamatan wa afiatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.